بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. چوک پتساندونو عالم اسلام مسلمانان شیعیان حیدر کرار ابی الاحرار ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ارگہن کن لا ماہ محرم الحرامینو مولا ابی عبداللہ الحسین نا قریبا وفا اصحاب کنی شہادت حوالی کا تعزیت عرض بد خداس انشاءاللہ غنان لا دنیا کا حسین نا آل حسین حسینی با وفا اصحاب کنی زندگی کا درل بھی آخر اللہ یا خجون رس محشور کو آیت بھی توفیق شزد بک دنیا نو انقلاب نہضت قیام تحریک اشن سونست جنگ اشن سونست زام پولا سوسوے اہداف پو بیان بیا ین سمت سوسی اہداف بیان بیا ست لیکن زلا دے اہداف پو تحریف سونست شک سے بیان بیا ست کھائیگلا سوسولا بیان بیا یوت پی موقع سون فهمت ایون اسی اون سنا اہداف چارچل فین پا چی قیام بیس فین پا زر بیت پی تفسیر بیست لیکن دے تفسیر پو ممکنن قیام بیہن پنا برابر فوق پو یا برابر می فوق پو کھوتی طرف سینا بیس بیت پی تفسیر ان میت پو کھائیک قیام بے وخلا ہدف چی ندرس قیام بیست لیکن درمیان نو ہدف پو ایک متھن ما ختم سونست تنہا قیام ابی عبداللہ الحسین نا نہضت کربلائن دیوی ہدف پو خود مولا ابی عبداللہ الحسین سی لحظہ لحظہ بیان بین شخصت اور ابتدائی کھا کسل بیوں پیت پی دے ہدف پو آخر تک تھن چک پیت پی بھرپور کردار ادا بیست اور آخر تک تھن میت پو نو بیس پیت پی کردار پو اور دونیم بو دے ہدف پو ایک تھن چک سے آخری نتیجی کا تھن چک سے اسلامی بول بالا گو چک ست دیوی فری دی عربی مقولو یا حکایت پو تملو مشہور سونست اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء انزرے مدان سی دی بیس پیت پی نہضت پو تفسیر پو ہدف پو ایون لطرین کھور پو پچسان بہتر پو دو ان خود ابی عبداللہ الحسین کھری کلمات کننگنو کھری گوہربار سخن کننگنو کسل بیوں پیت پی تم کننگنو تار گوس کی ابی عبداللہ الحسین سی چی کسل بیوں سدنا اور دی کسل بیوں پیت پو چی مطابق کسل بیوں پھننا قرآن نا پیغمبر اکرمی کسل کن برابر انا یا مین چی اہداف چی بیان بیست زر بیت پو غدا سلطین کیوں منا ابی عبداللہ الحسین سی مدیننگ نکیوں سے کوفہ کربلا اور کوفی عوام لا بصری بزرگان کن لا مکنگ نیت پی حاجیوں لا مسلمان کن لا ابی عبداللہ الحسین سی مختلف جگی کھا کھری کلمات کن کسل کن بیونست معمولاً اوائل محرم مدیننگ نشخ فیت پی تذکرہ ود بس مدیننگ نو ابتدائی کھا امام سی چی کسل چی بیونس جب امام لا سکت زرتان سکرے والی دربارنگ نو شخ زر کھر بنا کھونگ سی سون فیت پی کڑی رد و بدلنگ نو
امام حسین صلوات الله و سلام علیه فیخ پوسی کوری معرفی بید nga suinzer bo kitan lang uzin met pemen kitan lang amal uzin nukse agar uzin met zesnare nga dine shakhsiyat chigi malikin ayyuhal amir le wali inna ahlu baytin nubuwah kitan lang uzin yot nga yang ahli bayti khandanin و معدن الرسالة رسالت بیون میاد پی مرکز پو اور دوی معدن پو غیان این یعنی رسالت پیغمبر فیق پو غیش دن این و مختلف الملائکه ملائکه فرشتونی اونگو بیاید پی جگو که دان لنگوزینیوت وحی کیون فیاد پی جگو غیان این و محبت الرحمه رحمت نازل گوید پی منبع پو غیان این देना कानून कुल्लिया चिक बयान बेसत कसल भी मत अगर मुजिन med ना मुजिन सोची बिना फतह अल्लाह व बिना ख़त्म गई खा आगाज सों से हदीस लोला के मुताबिक गई खाना दुनिया या आगाज सों और गई खाना दुनिया छमिन लेकिन क्या इसे ज़रबे पिदिक्कड़ो गैर माकूल कड़े इन يعني سي بيعت بيوزرن على دعوات بس كونسد دي ميغايت بلاشينچا غلنوزين يود ويزيد در حالي كي يزيد رجل شارب الخمر nga dene zachi dukpa ahle beyt nubuwat معدن رسالات محبت وحی فرشتون اونگو بیایت پی جگا پیغمبری چوخچس که سي سوی سامونز گذر بین ويزيد شارب الخمر چنگ تونکن شراب تنکن قاتل النفس المحترمه احترام یود پی نفس کنی قاتل معلن بالفسق فسق و فجور علنا بیخن یا علنا بیخن پو دوی طرف لا اشاره این دونی خلفا کنی سی یا معاویه سی حد اقل بیایود پی فسق و فجور پو غلط لسکن کن سی خسان سے بیت پا کوسی ظاهرا علنا فسق و فجوری طرف لا لختنت بس دي مطابق كان يسي خود سبب يس قانون چك زرت ومثلي لا يبايع مثله دنگانا كويت سمامين بلكي تارگوز دنیا ایک ها پیوخیا چک پو فضائل و کمالات مالک دوک پا پیوخیا چک پو رضائل اخلاقی گان سے دوک پا دوی بیعت سلبا مثلی لا یبایع مثله نتسخ فوسی کتسخ پی بیعت بمن اور میبیار گوسپن آخرت تنمن پو ولكن نصبح وتصبحون غیان سان گیخپا بد کان سان گیخپا بین تارگوس حالت پو چی گوید وننظروا وتنظرون غیان سان مهلت زلت کان سان مهلت زل مهلت من اینا احق بالخلافه والبیعه بیعتی حقدار پو خلافت حقدار پو سوینزر بو تالا انتظار بیارگوس تارگوس موزین بیارگوس معیار و ملا کے مطابق کڑزر دوچا جس طرح کسل بھی مسونست موسی و فرعون و شبیر و یزید این دو قوات از حیات آمد پدید انا ابتدائی کھنا حق و باطل درمیان ٹکراو خٹفین چل خٹفین دوسرے سنگ دیوی سلسلہ چک ان دیو ادامہ خٹفین دیکھا نی شرطن مچکنا فضائل پو رضائل سامنز گزر بیت پو غیر معقول اور میگوایت پکڑے ان بس دے مطابق غلا کوئی بیعت بیایت پو ین ممید امامی سی انا ابتدائی کھا کھری پیغام کننگ نچک مدیننگ نو کسل بیوز کھانگ سی چل بیت پی بیعت پو غلا بیاین مد بیعت بیے توقع میاخ پرگوس انشاءاللہ مولا ابی عبداللہ الحسین سی بیس پیت پی دین حضرت پوی روشنگری پیغام پو سمجھیں اون سے کربلائی پیغامی کا عمل بیایت پی غدنگا عمل توفیق شزبک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد